रत्नभंडार चाबी हजिबा प्रसंग में जस्टिस रघुवीर दास कमिशन को रिपोर्ट कहीं सार्वजनीन करागला नहीं। को अध्ययन कहीं करागला नहीं। रिपोर्ट रे कौन रही जानिबा दरकार यह कहते वरिष्ठ नेता विजय महापात्र। सेपरी बड़ ठाकुर सहित अघटन घटवा एक विरल घटना। यह सामान्य कही सरकार दोष खसाई पारिबे नाही। ए घटना रे कड़ा कार्यानुष्ठान राज्य सरकार नियंतु एवं ए दाबी रखिंट वरिष्ठ नेता विजय महापात्र। महाप्रभु को रत्न भंडार खोलिबा को जाउछि आउ ता सहित एबे निकटरे बड़ ठाकुरंकर सहित जो अघटन घटिला से संपर्क में अधिक आलोचना करवा आम सहित अच्छा वरिष्ठ नेता श्रीजुक्त विजय महापात्र। सर कलिंग टीवी को स्वागत। प्रथमे आपणठू टी रिएक्शन नेबी आप देखुवे गजपति महाराज को आरंभ कर अनेक मत मंतव्य आसूची बड़ ठाकुरंकर सहित जो घटना घटिला आपण ए बाबद कौन कह बड़ ठाकुर पौंडी बेले रथ उपर जो घटना घटिला ये घटना एक विरल घटना। मोर जानवर 60-70 वर्ष भितर घटना केवे हो नथिला। ये समस्त जगन्नाथ प्रेमी भक्त मानू यथेष्ट ओडिशा एवं ओडिशा बाहर समस्त को गभीर आघात देछि। दायित्वहीनतार चरम सीमार से मंदिर प्रशासन हो बा जो सेवायत माने दायित्व थे से चरम सीमार पहुँची ओडिया जाति को लज्जित कर यार पूर्णांग तदंत हवा दरकार। आग को जे भली यार पुनरावृत्ति नहब से दिगरे मंदिर प्रशासन यत्नवान हवा उचित। सरकार मध्य को हल्का भाव में न नहीं मामूली भाव में न नहीं जो भाव चाहते जे घटना घटीगला आम तदंत करदेबू एमती मामूली भाव में घटनाटी को ग्रहण न करूँ। यार भरणा करा जाई परिबनी जतिकी आघात स्पष्ट प्रमाणित होउछि दायित्वहीनता और चरम अवहेलार परिणति आमको ये घटना देखा मिलला। सर आउ गोटे कथा आपको जाना चाहिए आप जानते 14 तारिख दिन जो रत्न भंडार कमिटी गठन कराई से सरकार को प्रस्ताव रखिंट 14 तारिख में खोल बोली सरकार को अनुमति को अपेक्षा करंतु एबे सुधा जो चाबी हजी थिला जो कमिशन बसी थिला से रिपोर्ट से संपर्क में कौन तथ्य पदा को आसला नहीं। नहीं नुआ सरकार आसला पर से घोषणा करते जे जस्टिस रघुवर दास कमिशन रिपोर्ट को आमे सार्वजनिक करूँ कि आज पर्यंत है। बर्तमान रत्नभंडार पे एक नुआ कमिटी गठन हो गला। ये जो कमिटी गठन है प्रथम दायित्व था से रघुवर दास कमिटी रिपोर्ट को तन्न तन्न कर अध्ययन करवा से कौन स्थिति रेकमेंडेशन कर कौन तदंत बेले देखिले ये समस्त कथा को पुंखानुपुंख भाव में पढ़ार था विचार करार था। सार्वजनिक हवा तो नितांत जरूरी था। सरकार घोषणा कले पुणी कहीं से एपर्यंत सार्वजनिक करूना सी कहीपर ये गोटे फरक रही। जो कमिटी रत्नभंडार गठन होती गोटे कमिटी रघुवर दास कमिटी नथिला। रघुवर दास वाज ए कमिशन कमिटी भितर गोटे पार्थक्य अच्छी तेना आग कमिशन रिपोर्ट को देखा आवश्यक था। देखिक आग को पाद बढ़ी था कि ये हठात गले हठात जड़े विचारपति को बाहर करदे पुणी आउ जन को निजुक्ति देदेबा ये जो तरबरिया भाव में गोटाए पर गोटाए घटना घटी जाऊँगी मोर मन हो गोटे कौटी सरकारी कल बा सरकार समस्ते बाट बणा हो जाते किसी बुद्धि बाट देखा जाऊनी एमती एक अवस्था है। सर आउ गोटे कथा आप जानते चाबी हजिबा को लेकिन कमिशन बसला से चाबी वर्तमान जो अच्छी जो कथा कहुच्छे खोल कि भंगा हम ये सब कथा कहुच्छे आपको केमती नहीं नहीं चाबी से आग प्रथम कौन जस्टिस रघुवर दास लिखिक जाइए चाबी बाबद से अध्ययन करार से चाबी मिलला कि चाबी मिललानी कि चाबी क्या पाखे था कि भाव में घटना घटला से तो गोटे किसी रेकमेंडेसन कर अध्ययन न करी जस्टिस रथ भी कहना मंदिर प्रशासन कहना सरकार भी कहना कि जान केमती
ଚାବି ତ ଥିଲାବେଳେ ସେତେବେଳେ କହିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ପୁଣି ଦେଖାହେଲା ଜଷ୍ଟିସ୍ ସେଇ ଜଷ୍ଟିସ୍ ରଥ କହିଲେ ଆମେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କୁ କହିଛୁ ସିଏ ଦାଖଲ କରିବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମିଟିଂରେ ଚାବି ଦାଖଲ କରିବେ, ସିଏ ବି ହେଲାନି। ସବୁଯାକ ଘଟଣାଟା ଦିନକୁ ଦିନ ଆହୁରି ବେଶୀ ରହସ୍ୟମୟ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସାର୍ ଯେଉଁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି ଅଲରେଡ଼ି କମିଟି ତରଫରୁ ଜଷ୍ଟିସ୍ ରଥଙ୍କ କମିଟି ତରଫରୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି, ଏ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବାକୁ ନେଇକି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ରହିବ ମତ? ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରଟା ଖୋଲିବା ବେଳେ ମୁଁ ମୋର ମତ ରଖିଥିଲି ଗୋଟେ ଦୁଇଟି ଜାଗାରେ। ଅସ୍ଥାୟୀ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ଆଗ ସରକାର ବା ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଘୋଷଣା କରିବା ଦରକାର। ଅସ୍ଥାୟୀ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର କେଉଁଠି ହେବ? ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ହେବ, ମନ୍ଦିର ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବନି ସମସ୍ତ ଅଳଙ୍କାର। ତେଣୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହିଥିଲି ଦୁଇଟି ଜାଗା ଅଛି, କିନ୍ତୁ କମିଟି ତା'ର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁ ବା ପରିଚାଳନା କମିଟି ସ୍ଥିର କରୁ କେଉଁଠି କରିବ। ସେଟାକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଘୋଷଣା କରିବେ, ଡବଲ୍ ଲକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ କରିକି ଗେଟ୍ ତିଆରି ହେବ, ତାପରେ ଯାଇକି ରତ୍ନ ଯାକ ସବୁ ସିନ୍ଦୁକ ଏବଂ ଆଲମିରା ଯାକ ସବୁ ସେଠିକି ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ହେବ, ତାପରେ ଯାଇକି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି ହେବ। ରତ୍ନ ରହିକି ସେଠି ମରାମତି ହେଇପାରିବନି ଏବଂ ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେତିକି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଗଣତି ବେଳେ କେଉଁମାନେ ରହିବେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର କରାଯିବ। ସମସ୍ତେ ରହିପାରିବେନି ସେଠି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିନାହାନ୍ତି। ରତ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ କିଏ ରହିବେ, ଗଣତି ପାଇଁ କିଏ ରହିବେ, ତାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ କିଏ ରହିବେ, ସେ କଥା ବି ସ୍ଥିର କରାଯିବ। ଗଣତି ହେଇଥିଲା 78 ମସିହାରେ, ତାପରେ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରଟା ଦୁଇଥର ଖୋଲା ହେଇଛି। ଗୋଟେ 82 ମସିହାରେ ଖୋଲା ହେଇଛି, ଗୋଟେ 85 ମସିହାରେ ଖୋଲା ହେଇଛି। ଯେଉଁ ରତ୍ନଗୁଡ଼ିକ ବାହାର କରିକି ଆଣିଛନ୍ତି ତା ଭିତରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଲାଗି କରିବା ପାଇଁ ତାର ଏକ ତାଲିକା ତିଆରି ହେଇଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ କାମ ଥିଲା ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥାନ୍ତେ କମିଟିକି, ବା କମିଟିକି ଦେଇଛନ୍ତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ରଥଙ୍କୁ, ଜଷ୍ଟିସ୍ ରଥ ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି, ହେଲେ ସିଏ କହିପାରିବେ। ଆଗ ଜଷ୍ଟିସ୍ ରଥ ଏ ବାବଦରେ ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଷ୍ଟାଟସ୍ ରିପୋର୍ଟକୁ ଦେଖିଲେଣି ନା ନାହିଁ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରଟାକୁ ଯିଏ ନାହିଁ ସେ ଖୋଲିଦେବ, ଚାବି ନିବ ବା ଚାବି ଭାଙ୍ଗିଦେବ ଖୋଲିଦେବ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପାଖରୁ କୌଣସି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଷ୍ଟାଟସ୍ ରିପୋର୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି କି ଜଷ୍ଟିସ୍ ରଥ? ଯଦି ଜଷ୍ଟିସ୍ ରଥ ପାଇଛନ୍ତି ସେ ତାକୁ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଘୋଷଣା କରିବା ଦରକାର। ତାଙ୍କ ନିଜ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଦିଆଯାଏନି, ଆଉ ଲୋକ ବି ଜାଣିବା ଦରକାର ଥିଲା କେତେ, ସେଥିରୁ ବାହାରିଛି କେତେ, ତାର ତାଲିକା କାହିଁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଅଛି। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କାମଟି ତାଙ୍କର କରିବାର ଥିଲା, ସେଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଥିରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ଅଛି, ଘଟଣା ଅଛି। କିଭଳି ଭାବରେ ଘଟଣାଟିକୁ ଆଗକୁ ସେମାନେ ନେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଯାଇକି ଯାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ମତ ଆସିପାରିବ ବା ସ୍ପଷ୍ଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ରହିପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ। ସେ ଦୁଇଟି କଥା କହିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଚାବି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଯେଉଁ ଚାବି ହଜିଥିଲା ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କମିଶନ ବସିଥିଲା, ଜଷ୍ଟିସ୍ ରଘୁବୀର ଦାସଙ୍କ ଯେଉଁ କମିଶନ ବସିଥିଲା, ସେ ରିପୋର୍ଟ ଅଲରେଡ଼ି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ସାର୍ବଜନୀନ ହେବା ଦରକାର, ଲୋକେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆଉ ଏବେ ଯେଉଁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର କମିଟି ହେଇଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ଦରକାର। ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର ରାଜକୁମାରଙ୍କ ସହ ପ୍ରୀତିକାନ୍ତ ନାୟକ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।